बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज गंदम के मामला पर बात करनी है। बड़ी अहम खबर है जो मैंने आपको बतानी है। खबर ये है कि गंदम की पाकिस्तान की सालाना पैदावार कितनी है, खपत कितनी है, सूबों की आबादी कितनी है और सूबों को गंदम की ज़रूरत कितनी है। एक पाकिस्तानी सालाना कितना आटा खाता है, फीड मिलों के लिए कितनी गंदम चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए कितनी रखनी होती है, बीज के लिए कितनी गंदम रखनी होती है। ये सारे मामला जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करने हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात ये है कि पाकिस्तान के किस सूबे की कितनी आबादी है और सालाना जो है वो गंदम की ज़रूरत कितनी होती है। सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। तो आखिरी जो लेटेस्ट मरदमशुमारी है उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो पंजाब की कुल आबादी है वो 12 करोड़ 76 लाख 88 हज़ार अफराद पर जो है वो मुश्तमिल है और पंजाब को सालाना 1 करोड़ 46 लाख 80 हज़ार टन गंदम की ज़रूरत होती है। गुज़श्ता बरस की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार एकड़ पर गंदम काश्त करवाई थी, जिसमें जिसमें से जो है वो 2 करोड़ 10 लाख टन बताया गया था कि गंदम की पैदावार हासिल हुई है। दूसरे नंबर पर अगर सिंध की बात करें तो सिंध की कुल आबादी 5 करोड़ 56 लाख 96 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है और सिंध को सालाना जो आटे की ज़रूरत है उस हिसाब से 64 लाख 10 हज़ार टन गंदम की ज़रूरत होती है। तीसरे नंबर पर जो बड़ा सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी 4 करोड़ 8 लाख 56 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है और खैबर पख्तूनख्वा को फीड करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सालाना 47 लाख टन गंदम की ज़रूरत होती है। इस तरह चौथा है सूबा जो है वो बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान को की आबादी जो है वो 1 करोड़ 48 लाख 94 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है और बलूचिस्तान को सालाना जो है वो 17 लाख टन गंदम की ज़रूरत होती है। चारों सूबों से निकल कर अगर आगे बढ़ें तो इस्लामाबाद जो है उसकी आबादी 23 लाख 63 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है और इस्लामाबाद को सालाना जो है वो 2 लाख 70 हज़ार टन गंदम की ज़रूरत होती है। इस तरह एजे की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी आबादी 48 लाख 86 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है और उसको फीड करने के लिए सालाना हुकूमत को 5 लाख 60 हज़ार टन गंदम की ज़रूरत होती है। जीबी जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी आबादी जो है वो 17 लाख 25 हज़ार अफराद है, जबकि वहाँ पर गंदम की सालाना ज़रूरत जो है वो 2 लाख टन होती है। आईडीपीज़ को फीड करने के लिए जो कि 15 लाख 58 हज़ार लोग हैं उनके लिए हुकूमत को सालाना 1 लाख 80 हज़ार टन की ज़रूरत होती है और यूँ इंसानी जो आबादी है पाकिस्तान की वो 24 करोड़ 96 लाख 67 हज़ार 358 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनको रोटी खिलाने के लिए सालाना हुकूमत पाकिस्तान को 2 करोड़ 87 लाख टन की ज़रूरत होती है। इससे आगे बढ़ें तो हमें सीड के लिए भी गंदम चाहिए होती है और फीड मिलें जो हैं उनको भी गंदम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सालाना 15 लाख टन की हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, जबकि जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व है, स्ट्रेटजिक रिज़र्व क्या होता है कि अगर मुल्क में तूफ़ान आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है या जंग लग जाती है तो उसके लिए हुकूमत के पास गंदम के वसीअ ज़खायर होने चाहिए ताकि लोगों को रोटी खिलाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हुकूमत को जो है वो 20 लाख टन की सालाना ज़रूरत होती है और यूँ तमाम जो गंदम की हमें सालाना ज़रूरत होती है वो 3 करोड़ 22 लाख टन। इसमें इंसानी ज़रूरत भी शामिल है, बीज भी शामिल है, स्ट्रेटजिक रिज़र्व भी शामिल है और जो फीड मिले हैं उनके तमाम जो गंदम है वो सालाना हमें 3 करोड़ 22 लाख टन चाहिए होती है। और इस वर्ष अप्रैल में हुकूमत की जो पाकिस्तान है उसने 3 करोड़ 14 लाख टन गंदम की पैदावार हासिल की थी और उसमें हमारे पास जो ज़खायर मौजूद थे, पंजाब हुकूमत के पास 13 लाख टन के ज़खायर मौजूद थे, पास्को के पास जो है वो 24 लाख गंदम की बोरियां पड़ी थी, जबकि सिंध हुकूमत के पास भी 11 लाख से ज़ायद गंदम के ज़खायर मौजूद थे। और यूँ इतनी ज़्यादा गंदम होने के बावजूद अब ये कहा जा रहा है, किसान रहनुमा खालिद बाड़ साहब भी ये कह रहे थे कि हमें 15 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान फ्लोरमेंट एसोसिएशन है उसके जो अहदेदारान हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि हमें 15 लाख टन गंदम की इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इससे एक बात वाज़ेह होती है
ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گندم ہمارے پاس اتنی زیادہ تھی وہ گئی کہاں ہے، اور دوسری بات اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ ہمارے جو پالیسی ہے وہ کیا ہے، ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ کتنی کمزور ہے۔ اگر ہمیں گندم جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی تو پاکستان کا ڈالر باہر جائے گا اور معیشت پر جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا۔ دوسری میں نے بات کی تھی کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ سالانہ کتنا آٹا کھاتا ہے، تو ہر پاکستانی جو ہے وہ سالانہ 115 کلو گرام جو ہے وہ آٹا کھاتا ہے، جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پاکستان تھرڈ ورلڈ کا کنٹری ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگوں کو جو گوشت، سبزیاں اور پھل دستیاب نہیں ہوتی، اور نتیجتاً لوگ جو ہے وہ روٹی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر یا جو غذائی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ گندم کھانے کی وجہ سے لوگوں میں بیماریوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں۔ ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس کو بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ جو صوبوں کا کراب رپورٹنگ سروسز ہیں وہ پراپر رپورٹنگ نہیں کرتا۔ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سال جو ہے وہ کتنی گندم کی کاشت ہوئی، کتنی پیداوار ہوئی، مس گائیڈ کیا جاتا ہے وفاق کو، اور جو محکمہ فوڈ ہے اس کے پاس کتنے ریزرو ہیں اس حوالے سے بھی وفاق کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو وفاقی حکومت ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حکومت کو گندم کی امپورٹ کی جانب جانا پڑتا ہے۔ پھر جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امپورٹ جو ہے یہ غیر ضروری طور پر کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو کسان ہے وہ سفر کرتا ہے، تو یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور کراب رپورٹنگ سروسز ہے، آڈٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہوگی، نہیں تو اس طرح مس گائیڈ کرنے سے معیشت پر دباؤ بڑھے گا، کسانوں پر جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا۔ ایک اور بڑا فلاح جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ سلو ریلیز جو ہے وہ گندم کی جاتی رہی کسانوں کو، فلور میلوں کو، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ذخائر جو ہے گندم کے وہ بڑھتے گئے، اور جب گندم کے ذخائر بڑھتے گئے تو اس سے معیشت پر دباؤ بڑھتا گیا، اور کسانوں پر جو ہے وہ دباؤ بڑھتا گیا۔ یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سالانہ ہماری جو ہے وہ کھپت کتنی ہے، اس حوالے سے کوئی باقاعدہ جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں کی جاتی، کوئی ایسی جامع پالیسی نہیں بنائی جاتی تاکہ ہم اپنی ضرورت کی گندم جو ہے، پاکستان ایک بڑے زرعی ممالک میں شامل ہے لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے وہ مس مینج کیا جاتا ہے، ہم غیر ضروری طور پر گندم کی امپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور وہ اپنی جو ایج ہے اس کو جس طرح ان کی جسمانی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح ان کی دماغی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت اہم معاملات ہیں جس پر حکومت کو غور کرنا ہوگا کہ کس طرح گندم کے معاملات جو ہے ہم کو لے کر آگے چلنا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔